माशाल्लाह से बहुत अच्छी शॉट लगी है। परफेक्ट शॉट अब हेडशॉट। शारक मैना हलाल है। परफेक्ट शॉट। इसे तो भाई डिंग डोंग शॉट लगी है। माशाल्लाह गुलेल का शिकार अच्छा जा रहा है। टारगेट पे टारगेट कर रहे हैं हम। शिकार का तो भाई टारगेट पे टारगेट होता जा रहा है।
चटिए। लीफिंग खाने का तो अपना ही मज़ा है। अब मेरी बारी है। तेज हवा और शिकार। तेज हवा। शॉट पे शॉट। ये था हमारा शॉट। आज का शिकार हमारा बेस्ट जा रहा है।
बाद में मैं को दे देगा। ये थी मेरी दूसरी शॉट। Perfect headshot.